Daghan nagigimumunta na niya question. Ano, day? Ano kay trabaho, day? Trabaho mo ko ginagmay? When I see a picture of myself, katong time nga nagpabaya ko, katong na-let go na jud ko. Ingon jud ko, di na kumukaon. Never, ever. Actually, dahil katong mga times na single ko, looking back, mga dito ang times na lipayon kay ko. Ako'y stress, ako'y problema. You know, relationships are hard. It's hard work. So, okay ra. Mata na dahil, di na mapugos. Ang tao, di na mo mapugos. Ikaw, mapugos pagod ka? Diba? Ang sana, imo ng balay, or iyan ng balay, or kung imo ng balay, na nakailaing balay, halabalhin sa imong laing balay. Hatag lang na niya. Dahil ever since 19 ko dahil, wala na ko mga yugmaning sa kong parents. Di na sila kabuot sa akong kabadlungon sa una. Kailangan itong role. Sila gabihin na ko, sila magbuot. Yan. Ay, mamatay ko dahil. Actually, kadaghan na. Hindi na siya maulikta ng mga titin. Ibutang na niya mga containers. Itupad niya. Say, kung magtupad ko na 20 titin, kita ko sa titin mo, nag-crocodile sa daka. Di ka lami anak day. Diba? Best friend pa din mo. Ganyan eh. Kailan dyan ka ng tawhana. Na-fall siya niya. Ay, Nino. Knowledge is only power if you apply it in your life or you practice it. Kaya magbasa-basa ka. Yeah. Wala di ay. Basa lang ka. Tabla ragwa. So, passing rai na lang. Well, Vito is an enabler. So, mabuwang kung sa tungod niya. Lahi-lahi manggod yun ng tao dahil, diba? We're all different. So, yung iba na di dyan magbuhi-uway, yeah? Pero nasa iba na happier sila with themselves. So, sagdan na to. Sa gusto. Oh, dahil, usay. Normal, everyone. Maproblemahan na, diba? But, nahuna-una lang ni mo si Bono. English. What you don't have, you don't need. You have to know what you want. Kung gusto ka go label, or kung gusto ka relationship, di sila magpakukul ka nga. Why label niya? Ang tinuod gusto ka relationship. Niyang ending, maoy rin ka. Okay. Ask yourself or look at yourself, you know, if you like the way you feel or you like the way you look. Okay, if you don't, then do something about it, you know, take action. Ano na ron? Okay, giklaro naman sa lalaki, hindi siya ganang commitment, dili na problema sa lalaki, problema na niya. Kanay mong style, day, mabuwagan na rin ka na, day, kanang magduda-duda, ng paling-praning, ang batiir nagnaw. Man, batik kag now. Okay, salig sa mong kagalingon. Di ka confident. Okay, kung maglatter kag motivation every day, wag jud kay mapalaan na. Okay, motivation comes and goes. Diba? You're not motivated every day. Ang right word, ana, is discipline. Naabot kay disiplina. Okay, cousin day na first degree in love. Kasi sa kumangho, they open kasi sa mga family about it. Nasi siya yaw-yaw. There's this thick wall of blood. Para niya, adapted yun siya. Di yun daw related. Okay. In love, pero nakamove on na. Parang day, akong inspiration is my fat self. Okay, every time makita ko pictures akong fat self, ma-inspire din ko not to be that fat self. So, wala. I started with around 20 to 30, but on Sundays, I do it for an hour because I promised myself that. So 40 minutes is like nothing because I also enjoy it and I like the positive effects. O diba? Nahimo nag-habit. So, akong advice ni mo day is i-google na lang how to form new habits. Day, di man ang bad spirits ako ipaaso. Ako man ako ipaaso. Usahay. Kaya lisod na nang mag-dame-dame tao bad spirit niya. Atakibaw. Ikaw rin bad spirit din na sa inyo, ha? Start exercising, start meditating, and only
focus on the things that you can control and mind your own business. If he or she did it once, then shame on him. No, but if twice, thrice, 100 times, shame on you. Gaga ka. Pa-victim. Kanis just sa mucho day, sumpay na siya sa kong tinaiday. Siya akong reminder, siya akong alarm, siya tig-organize akong life. You can borrow my car, my money, my house, my clothes, but not just a mucho. Sadness is also like happiness. It will pass. Just let it pass. It's life. It's the yin and yang. It's a balance. It's a cycle.